थियो सो नेम अफ द गेम फुटबलमा आज पनि म आएकी छु सो FIFA World Cup 2018 सम्पन्न भएको छ so the World Cup is over and we've got the world champion for this 2018 FIFA World Cup and the world champion is of course France. So France are the world champion. So for the second time they have won the World Cup trophy and they are the World Cup champions. So congratulations to France and their supporters. Well, starting up with definitely the final match that was between France and Croatia. So first let us look at the highlight of France versus Croatia, then I'll talk further about it. So let's see France versus Croatia, the final match of FIFA World Cup 2018 in Russia. Right, so that was the moment for France and the glory for France. France crowning as the world champion, beating Croatia 4-2. Right, so France fans are very much happy with this win. Definitely खुशी हुने कुरा नै हो because they have been supporting France since a long time and finally France have won the World Cup for the second time 1998 पछि 20 वर्षपछि यो ग्लोरी फ्रान्सको पक्षमा आएको छ. सो फ्रान्सको समर्थकहरू सपोर्टर्सहरू एकदम धेरै खुशी हुनुहुन्छ. So how are they feeling? Of course they are feeling happy. So to know more about, I've invited a huge French supporter. He is Yubraj. So Yubraj, first of all, स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो शोमा. Thank you, namaste. Thank you for calling. हजुर, first of all, अब congratulations यहाँलाई. Thank you so much. So on behalf of सबै friends, supporters. So your team France is now the world champion, हैन? So world champion भएको छ. कस्तो अनुभव भइराछ त? एकदमै खुसी लागिरहेछ हैन. फर्स्टमा त अब nobody was believing हैन हामीले जित्छ भनेर. जस्तो फर्स्ट गेम नै हाम्रो एकदम वीक भइरा थियो. Even we beat Australia हैन. तर पनि criticize, above all criticize, we came to win this tournament हैन. Big teams they couldn't make it. So obviously we won. खुसी लागिरहेछ हैन. Right, so after 20 years this glory to France 1998 मा थियो. अब यो पालि यो ग्लोरी आएको छ. So before यो भन्दा अगाडि 2016 को युरो फाइनलमा पनि फ्रान्स पुगेको थियो but फाइनल डिफिट भएको थियो. So यो टाइम फाइनल पुगेर हार्ने हो कि भन्ने त्यस्तो केही फिलिङ्स थियो? लाइक 50-50 सिचुएसन नै थियो किनकि क्रोएसिया दे वर लाइक स्ट्रङ टिमै थियो हैन. क्रोएसिया पनि किनकि उनीहरुको लुका मोड्रिच, र्याकिटिच वान अफ द बेस्ट मिडफिल्ड डियो इन द वर्ल्ड हैन. तिनीहरु थियो प्लस राम्रै थियो म्यान्जुकिचको. अब एक हिसाबले चाहिँ कस्तो लकले फेभर गरिरहेछ कि क्रोएसियालाई. दे वर लाइक कमब्याक किङ्स अफ द टुर्नामेन्ट भनेर नि भनिरहेको थियो नि त सबैले. सो डर त थियो बट होप त अभियसली भइहाल्छ हैन जित्छ भन्ने नै. तर फुल सपोर्ट थियो, कन्फिडेन्स पनि थियो. ओभर कन्फिडेन्स त थिएन त्यति चाहिँ हैन. वी एक्सपेक्ट क्रोएसिया हैन. सो त्यही भएर चाहिँ कन्फिडेन्स पनि थियो. सो फ्रान्स नेसनल टिम अब यहाँले सपोर्ट गर्नुभयो, जित्यो. सो सपोर्ट गरेको कति भयो? सो किन चाहिँ सपोर्ट गर्नुभएको थियो फ्रान्सलाई? सपोर्ट बिफोर 2016 युरो कप हैन. जस्तै किनकि एज आई एम आर्सनल फ्यान हैन. बेसिकली आर्सनल फ्यान भएपछि चाहिँ अब वेङ्गर इफेक्ट प्लस थ्योरी हेनरी द लेजेन्ड अफ आर्सनलै भइहाल्यो हैन. उसको त्यो एउटा इन्फ्लुएन्सले गर्दा नै फ्रान्सतिर एउटा सपोर्ट गर्नु. प्लस अनि हाम्रो आर्सनलमा भएको चाहिँ मेजोरिटी त भन्दिनँ म्याक्सिमम प्लेयरहरू चाहिँ दे आर फ्रम फ्रान्सै भनौँ न हैन. जसले चाहिँ अब एउटा आर्सनलको लेगेसीलाई सम्हालिरहेको छ फ्रम ब्याक देन. सो त्यही भएर पनि लरेन कोसेल्नी तपाईको हेनरी हैन. सो दे आर अ strong part of Arsenal, so that's why it came from me that I should support France somehow. So somehow, Arsenal fans, Arsenal supporters are supporting France. Genuinely, they are supporting. So, but this time, France's squad, there was no Arsenal player. You have Arsenal player. Latestly, I was Giroud. You took, I'm Chelsea fan, but Giroud once a gunner, always a gunner. Let's say like that, Lawrence Koscielny captain थियो but sadly he got injured before the tournament हैन. He had a nice performance. अब अरु प्लेयर they couldn't make it like I said भएन. अब लाइक एउटा टिम नै यस्तो भयो कि आई फिल है व्हाट आई फिल भन्दा चाहिँ टिम नै चाहिँ all were best के. अब आउट अफ व्हिच कसलाई चाहिँ चुज गर्ने हैन. डेस्चैम्पलाई पनि मेबी he was confused हैन. So that way we should consider
Alright, so Arsenal fan supporting France is genuine. So मात्र मैले एकजना मेरो साथी फ्रान्स फ्यान हुनुहुन्छ सो उसलाई पनि यही कुरा भनेको थिएँ आर्सेनल फ्यान भएर फ्रान्स सपोर्ट गर्छु हैन बट योपालि आर्सेनलको प्लेयरै थिएन भनेर बट यस्तै हो कहिलेकाहीँ हुँदैन हैन सो sometimes it happens nevertheless you are the world champion that's the big thing and you'll keep supporting Arsenal and France so अब पहिलादेखि अब लिएर अहिलेसम्मको हैन यहाँको अब आर्सेनल भन्नुभयो सो फ्रान्स भन्नुभयो सो बेस्ट प्लेयर चाहिँ को छ Best player for me, obviously Cristiano Ronaldo. Okay, I don't follow much of La Liga, but as a player, individually choose garda चाहिँ I'd prefer Cristiano Ronaldo. So as a best player. As a best player for me. Just the rivalry छैन. Rivalry no, everybody has an opinion. Okay, so that doesn't change the facts. No, they are the best in their own person. Maybe comparison with Messi, he's best at his own place. Okay, so we don't need to compare here. He's best at its own peak. Messi, there is another one peak. They both had created their own legacy. So who are we to just compare them? So what is your take on Cristiano going to Juventus? I think it's somehow Real Madrid could have done something better with him. Over like 9 years, he had been with Real Madrid, won 4 Champions League straight, La Liga, yes, all the cup, Super Cup. त्यत्रो जितेको छ हैन अब रियल म्याड्रिडलाई एउटा दाग चाहिँ लागिरहेको छ क्या आफ्नो लेजेन्डलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्दैन भन्ने चाहिँ छ क्यासियास होस् क्रिस्टियानो रोनाल्डो नै नहोस् काका हैन अब लुइस फिगो त्यो सब जेनेरेसनदेखि चाहिँ अब एउटा दाग छ बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिमसेल्फ सेड द्याट आई वान्ट टु टेक अप न्यू च्यालेन्जेस एट द वर्ल्ड अफ 33 आई डोन्ट बिलिभ द्याट आई एम 33 आई एम जस्ट 23 ही हैज जस्ट सेड सो मेबी द्याट वुड बी गुड थिङ फर हिम आई टेक इट पोजिटिभली Okay, so France को कुराहरु so France अहिलेको यो young squad थियो हैन यहाँको World Cup को squad was so young, so much of enthusiasm. We could see that hunger during the match, before the World Cup, during the World Cup matches. So overall tournament, who is your best player for France? For me, I'd prefer 2 players. First, Paul Pogba and then N'Golo Kante. Because the way they handle the game from mid to attacking and up to central defense, all they were managing the game. Pogba with such creative passes. Kante is so humble, but greatest of midfield now present time. Griezmann, everyone is great, boss. But I will prefer Pogba and Kante. Jun Pogba and Kante midfield combination that was really that was the best thing that happened to us at the moment. So that was the best part for France squad and best त्यो जुन midfield combination so no one could with that thing. Okay? So even ball couldn't sing. Okay? They were not releasing the ball too early. They were just managing the game. So it was delightful to watch them play together. Right, so above France has been crowned as world champion. So, let's see that quite a trophy celebration during that finale. So, let's look at the trophy celebration of the grand final of FIFA World Cup 28 in Russia. Alright, so you just saw the trophy celebration. So your World Cup, it was one of the best World Cup final, I would say, because 4-2 scoreline भयो त्यसपछि सबै कुरा यो वर्ल्ड कपमा भयो. Alright, so सबै कुरा यो वर्ल्ड कपमा भयो 4-2 scoreline थियो. त्यसपछि यो गोल्समा पनि ओन गोल थियो, पेनल्टी गोल थियो, VAR को गोल थियो. त्यसपछि एउटा सिली मिस्टेक भयो हैन, सो त्यो ह्युगो लरिसको सिली मिस्टेक भएर जुन एउटा कमेडी खालको गोल भयो. त्यसपछि त्यहाँ पिचमा फ्यानको एन्ट्री भयो हैन. इन्भेडर्स पिचमा त्यो एन्ट्री भयो. लास्टमा पानी पनि पर्यो. So it was overall सबै कुरा भयो के लाइक चटपटे भन्नु न सबै चीजको कम्बिनेसन भयो लाइक मिक्सरै भयो हैन प्लस फोर्थ वाचिङ फाइनल चाहिँ भयो. अब बिफोर तपाईको 2002 just 2 goals Brazil defeated Germany. 2006 like Italy they won in penalties. In 2010 also 116th minute goal from Iniesta and in 2014 also 116th minute Mario Götze. Like everybody was like playing defensive. They just wanted to make sure they would not concede goal in counter attack. But योपालि final चाहिँ एकदम रमाइलो भयो because Croatia was not giving up. They would never give up हैन. France पनि एकदम होल्ड गरेर त खेलिरहेको थियो. Somehow I would prefer luck also favored us that time. What I believe, a free kick, 1 goal from Mandzukic, then after VAR. Maybe referee could have refused that, but he took the decision to have a look after VAR. So
that gave यस्तो us भएन कि ल त्यो VAR को पेनल्टीले पाएर जित्यो भनेर पनि हैन कि त्यस्तो नट भएन, जस्ट दैट त्यो भएन, त्यस्तो पछि, भएन कि पछि चाहिँ अब गोल भएन पछि गोल पनि भयो, जित्ने पनि जित्नै नै थियो जस्तो जित्नु नै भयो थियो जस्तो नि अब भयो। त्यो ल पेनल्टी पाएको हो नि सो दैट वाज नट पेनल्टी पेनल्टी हो कि हैन डिबेट If हुन्थ्यो the score line was 2-1, everybody would have said that. Everybody Debate would have debate huन्थ्यो. But we won clearly. Okay, there is no debate that we could have lost that game. We just won clearly 4-2. It's a big margin of victory in such a big competition of World Cup final. So Pogba with a wonderful goal. I was always hoping on them, counting on him. Mbappe with such. So Mbappe ko yahan naam le. So what do you have to say about Mbappe? Mbappe 19-year-old. He is the youngest player after Pele to score in World Cup final. Yeah. So that is amazing. Okay, nobody knew about him back then 2 years. Okay, once he joined from after Monaco to PSG, he was in the highlight. Okay, so he has got dribbling speed, skills, technically पनि best छ. Now since he is only 19 years, physically maybe he's weak. Okay, you develop that thing, but this lad would go far better place. I believe that because he has everything that a great professional footballer needs to have. So 19-year-old he have achieved that World Cup. So that is quite a big thing for him. And so, but Didier Deschamps, he has been the third man to win World Cup as a player and as a coach. So rounds of applause to him. Always for he could have won Euro back then 2 years ago, but sadly Eder couldn't let him win that time. But it's everything. It's fate. Like there is good positive signs that are good things are coming in life. They lost Euro final. That means they were determined to win the World Cup. So here we are. Right. So Croatia ko कुरा गर्दा Croatia was doing their best and so त्यो अब गोल खाइसकेपछि पनि त्यस्तो देखेन कि like we can't हुन्छ like score भन्ने कुरा त्यो देखेनम अब score पनि भयो हैन so they were giving their best राम्रो performance fight back गरेको थियो so overall अब Croatia को साथ यहाँसम्म यो स्टेजसम्म पुगेको ठुलो कुरा हो first time World Cup historyमा they have reached final so अब what do you see the future for Croatian side? Future for Croatian side, maybe our new generation they will be influenced. Then after, I have read some article that they will of Croatia before this World Cup, little population would know that country. Now our tourism को हिसाबले राम्रो भयो. अब footballing को हिसाबले, I think they will go more far than 1991 I think तिनीहरु रिलिज भएको एज इन्डिपेन्डेन्स नेसन अहिलेसम्म आउँदा यस्तो राम्रो सानो देश हो यस्तो राम्रो गरेको छ हैन अरु देशले नि सिक्नु पर्छ इभन नेपाल शुड अल्सो लर्न फ्रम देम 94 को FIFA र्याङ्किङ हेर्नु भने क्रोएसिया वाज 125 मा थियो नेपाल 127 मा थियो सी द ग्राफ सी द डिफरेन्स 3 points gap अनि सो क्रोएसिया यहाँ बुझ्यो नेपाल दे आर द लाइक बेस्ट एक्जाम्पल्स टु द होल वर्ल्ड त्यही त हैन So best example हो even त्यो टिम स्पिरिट हामीले देख्यौं फाइनलमा हैन सो इभन जुन त्यो वर्ल्ड कप सेलिब्रेसन भइरहेको थियो पानी परिरहेको थियो इभन त्यो प्रेसिडेन्टहरुको स्पिरिट हेर्यौं हामीले सो दैट वाज सो बेस्ट दैट वाज लाइक बेस्ट मोमेन्टै थियो अब प्रेसिडेन्टले यसरी आफ्नै हैन एउटा लाइक मदर चिल्ड्रेन रिलेसन टाइपले जुन चाहिँ एउटा एप्रिसिएसन हैन एफेक्सन देखाउनु भएको थियो नि त त्यहाँ प्रेसिडेन्टको स्थानमा नबसिकन शी वाज लाइक नर्मल भिजिरहेको पनि थियो लाइक त्यो मतलब थिएन आँसु थियो आँखामा हैन सबै कुरा व्यक्त गरिरहेको थियो दैट वाज बेस्ट थिङ दैट वाज द बेस्ट थिङ वी सॉ इन दिस वर्ल्ड कप हैन सो त्यस्तो पनि हुनु जरुरी छ हैन सो नेभरदलेस वी आर ह्युमन बीइङ्स फिलिङ्स त हुन्छ नि अलराइट सो अब फ्रान्स को अब अघि हामीले जुन भएको थियो ट्रफी सेलिब्रेसन हेरौं सो फ्रान्स they have celebrated hugely in their 90,000 home crowds Paris ma gather भएर सेलिब्रेट गरेको थियो सो त्यसपछि ड्रेसिङ रुम सेलिब्रेसन प्लेयरहरुको पनि रमाइलो भएको थियो सो त्यो क्लिप अलिकति हेरौं राइट सो यस इन्डेड फ्रान्स आर सेलिब्रेटिङ सो अबको लागि लेट्स लुक एट द ड्रेसिङ रुम सेलिब्रेसन अफ द प्लेयर्स एन्ड द फ्यान सेलिब्रेसन आफ्टर द विक्ट्री अफ द वर्ल्ड कप अलराइट सो दैट वाज ऑल द सेलिब्रेसन मोमेन्ट्स बाइ द फ्यान्स एन्ड बाइ द प्लेयर्स एकदम रमाइलो मोमेन्ट सो ड्रेसिङ रुम सेलिब्रेसनमा पोग्बाको हामीले हेरौं सो somehow he was teasing like it's coming home रमाइलो खालको हैन त्यो स्टेडियममा पनि वाज लाइक अरूलाई मोकिङ गरेर जस्तो नै थियो क्या यस्तो गरेर एक्सप्रेसनहरु दिइरहेको थियो चाइल्डिश एक्ट आई वुड से बट रमाइलो जसरी आफूलाई इन्टरटेन गर्नु छ गर्नु पर्यो त्यही हो ओके सो त्यो फ्यान्सको सेलिब्रेसन पनि एकदम ह्युज नै थियो हैन पेरिसको सेलिब्रेसन नट ओन्ली पेरिस सो बट एभ्री अराउन्ड द वर्ल्ड फ्रान्स फ्यान्स आर ह्युजली सेलिब्रेटिङ सो इभन नेपालमा पनि यहाँले सेलिब्रेट गर्नुभयो सो फाइनल चाहिँ यहाँको कस्तो थियो कहाँ हेर्नुभएको थियो फाइनल घरमै हेरेर दाइ हुनुहुन्छ साइडमा हैन उहाँले अब प्रोजेक्टर ल्याउनु भएको थियो आई दाइको लागि पनि थ्यांक यू भन्छ हैन फर दिस सो दाइ चाहिँ फ्रान्सको सपोर्टर दाइ अब हिज
Germany support. He supported Argentina, Germany, then out of final Croatia. Sबै out भयो. Just रमाइलो भयो थियो. अरूभन्दा कम्पेरिटिभली फाइनल हेर्न पनि रमाइलो भयो. हरेक कुराले रमाइलो भयो. धेरैजना पनि थियो. रमाइलो भएको थियो सबैलाई फाइनल हेर्न हैन. सो गोल्सहरु आइरहेको थियो. सो त्यो कराउन चिच्याउन रमाइलो भइरहेको थियो. इभन आई एन्जॉयड अ लट त्यो फाइनलमा. अब समर सल्टिङ गरिरहेको थियो, उफ्रिरहेको थियो, डान्स गरिरहेको थियो म त. That was the moment. Alright, so that was quite a ramailo khalko हामीले यो पालिको वर्ल्ड कपमा अनुभव गर्यौं हैन. So you also enjoyed, I also enjoyed the final. So being a much neutral supporter थिएन. So अब just like supporting Croatia in the final, I saw that. You saw my jersey. Okay. But then I realized we will win after then. Alright, so okay, so हुन्छ like त्यो सपोर्ट गर्दाखेरि गोल भइराला. रमाइलो नै थियो. अब कुनै कुनै बेलामा चाहिँ फाइनलमा गोल भइरा हुँदैन. अलिकति बोरिङ हुन्छ. एकदम कम्प्लिट प्याकेज अफ इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ भन्न मिल्छ यो गेमलाई चाहिँ फाइनल चाहिँ एकदम. Alright, so हामी अझ वर्ल्ड कपको विषयमा फर्दर कुरा गर्छौं. अरूको लागि लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक. अबको लागि लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक इन नेम अफ द गेम फुटबल. Name of the game. The name of the game. Name of the game. The name of the game. Welcome back again to name of the game football. So FIFA World Cup 2018 final bhaisakeko छ. So I'm talking about the FIFA World Cup नै. So मसँग as a हुनुहुन्छ France supporters, France fans are very much happy. So Yubraj हुनुहुन्छ. So we are talking about the World Cup. So previously we talked about the final. So अबको लागि let's talk about third place. So third place, it's also glory to again. Of course, glory. Of course. So prize money is there, glory is there. So third place ko match Belgium versus England. So what were your thoughts about this match? Before the game, both the coaches, they were saying that it's not so much important. They're like हुन्छ नि खेले पनि हुन्छ नखेले पनि हुन्छ टाइपको एउटा मेन्टालिटी थियो त्यो आर्टिकलमा आई रेड हैन. अब तर त्यो भन्दा पनि प्राइज मनीको हिसाबले अब इङ्ल्यान्डलाई पनि एउटा जितेर आउट हुनु कम्पिटिसन हैन त्यो बिग थिङ हो नि त. थर्ड आउट हुनु गर्छम भन्ने हुन्छ नि. अब डोमिनेन्ट त बेल्जियम फ्रम द भेरी फर्स्ट दे वर डोमिनेटिङ हैन. त्यस्तो चान्सेसहरु क्रिएट थियो. इङ्ल्यान्ड दे ल्याकिङ सम पेस हैन. अगाडि फरवर्डमा चाहिँ एकदम ल्याक थियो. गेमै स्लो एकदम विक पनि भइरहेको थियो ब्याकमा चाहिँ. Alright, so अलिकति क्विक हाइलाइट्स हेरौँ. द थर्ड प्लेस यो पनि रमाइलो नै भएको थियो. So let's look at the third place highlights of Belgium versus England. Alright, so that was 2-0 to Belgium against England, and Belgium with the third place spot, and yes, they have the best result in this World Cup. Belgium ko team ko लागि 1986 मा fourth भएको थियो, अहिले third. So this is the best result for them. अल्समको बेस्ट. अब इङ्ल्यान्ड र बेल्जियमकोमा पनि आफ्टर 25 गेम्स इङ्ल्यान्ड दे वर डोमिनेटिङ इन टर्म्स अफ भिक्ट्री. अब आफ्नो अकाउन्टमा एड गर्यो one more victory to बेल्जियम साइड हैन. अब इङ्ल्यान्ड अब व्हाट आई फिल भन्दा चाहिँ दे वर लाइक अन्डरडग्स डार्क हाउस भनौँ हैन वर्ल्ड कपकै. बेल्जियम त डार्क हाउसै भएर हर्सै भएर आएको. आई डोन्ट मिन टु दे आर विक टिम बट दे समहाउ दे फेस विकर टिम इन द टुर्नामेन्ट. So like Belgium was like completely outplayed with England. So England ले कता त खेल्न नचाहेको कि they were feeling lazy कि भन्ने खालको देखेको चाहिँ थियो. जस्तो फर्स्ट हाफको इन्डिङ सँगै चेन्जेसहरु र्यापिड भइसकेको थियो इङ्ल्यान्डको हैन. अब मिडमा बल थिएन, सबै डिफेन्समै पासिङ मात्रै थियो के. एज अ हुन्छ नि त्यो गोल हान्ने एउटा मेन्टालिटी चाहिँ त्यो देखेकै थिएन इङ्ल्यान्ड टिममै पनि. अब रहे स्टर्लिङलाई पहिले निकाल्दिहाल्यो सेकेन्ड हाफपछि. अब स्टर्लिङको राम्रो परफर्मेन्स पनि भएको थिएन. सो ही वाज देयर बट ही वाज नट फिनिशिङ दिस वर्ल्ड कप. यस्तो स्ट्याटिकल्ली स्टर्लिङ वाज गुड. आई डोन्ट क्रिटिसाइज हिम फर नट स्कोरिङ गोल हैन. एउटा गोल पनि गरेन बट अरू क्रिएसन पासिङ हैन टचेस की पासेसको टर्म्समा चाहिँ उसको पर्फर्मेन्स राम्रो थियो. इभन इङ्ग्लिस मिडिया दे आर प्रेजिङ हिज पर्फर्मेन्स. अब अरू क्रिटिसाइज गर्न त गरिहाल्छ जस्तो पर्फर्मेन्स दिए पनि त्यही. Right, so बेल्जियमकै कुरा गर्दाखेरि बेल्जियम वाज डुइङ देयर बेस्ट टु अचिभ हैन. सो इभन फ्रान्ससँग भएको सेमी फाइनलमा पनि लाइक दे वर डुइङ देयर बेस्ट. फ्रान्सले 1-0 हारेको थियो हैन. सो लाइक हुन्छ नि दे वर नट त्यो हरेस खाएको थिएन. फाइट ब्याक त गर्थ्यो. आई वाज लाइक क्रस fingering cross and both hands, just wishing let's end the game just right now after Umtiti scored the goal. Because Belgium को डिफेन्स they were IT players हैन. we couldn't reach even Mbappe को height छैन. हाम्रो सेटमा चाहिँ फिजिकली फिट अलि एक्टिभ लाइक हुन्छ नि फिजिकली स्ट्रङ चाहिँ जुरुड मात्रै. अब जुरुड वाज नट स्कोरिङ दिस टाइम स्कोर गरेन. बट आई बिलिभ आई अलवेज होप काउन्ट अन द्याट म्यान. आई अलवेज काउन्ट अन द्याट म्यान. अब बेल्जियमसँग गेममा चाहिँ बेल्जियम दे ह्याड अ लट अफ प्रेसर अन अस बट स्याडली कुडन्ट स्कोर
त्यो अब goal. lucky भयो but nevertheless जुन third place पनि उनीहरूले grab गर्यो so Kevin De Bruyne Hazard को combination पनि it was like it was awesome हैन so even Courtois को performance लाई पनि हामीले तारिफ गर्नु पर्ने हुन्छ even Pickford को performance लाई पनि यो overall World Cup मा राम्रो थियो now I think he'll get a chance in big clubs maybe they are eager to sign him I think Pickford sure. Alright, so Belgium has grabbed the third place. So Belgium ko like third place jite pani त्यहाँ homecoming ma it was like they won the World Cup trophy. The glory was singing, dancing. It was phenomenal. So the clip alikati हामी पनि हेरेर enjoy गरौँ. Alright, so Belgium grabbed the third place spot and the homecoming was phenomenal. Let's see that celebration of Belgium third place victory. Alright, so that was a very huge celebration by Belgian fans and players, of course. Even in grabbing third place, you're celebrating like you have won the World Cup. So that is the spirit you should have. Always. Always. That's for them. That's the biggest achievement they could ever have in their football career. So Hazard singing that was so awesome to watch. Even I shared that post for I think 2 or 3 times. So congrats to Belgium. Obviously, World Cup awards पनि पाए. So let's start off with Golden Boot. So Harry Kane was awarded as Golden Boot. So he had 6 goals, but he didn't have the goal of the tournament. He was lucky to get Golden Boot. He scored 3 penalties, 2 deflections and 1 header. Just the goal of the tournament चाहिँ थिएन के. त्यस्तो like praise गरम खाल्ने भनेको थिएन. Deserving त हो लिस्टमा त क्यान्डिडेट त थियो हैन गोल्डन बुटको लागि द वे ही वोन अलि खल्लो तरिकाले नै जित्यो भन्दा पनि हुन्छ many people they are not satisfied the way he won that boot so they only count the numbers they don't see what kind of goal is there so alikati unsatisfiable the comments are like we are hearing but congratulations to Harry Kane nevertheless so 6 goals he has scored so World Cup notch पनि he has got the golden boot so this is like we talk about golden ball the best player of the year so of course it was Luka Modric. It was predictable before the final everyone was like Luka Modric was going to win this golden ball every fans around the world they were supporting him there was nobody like would say Luka Modric ले चाहिँ जित्नु हुन्न है भन्ने त्यस्तो चाहिँ कोही पनि थिएन there was love for him हैन सबैको उसको respect थियो the way he led the team हैन अब हारिसकेको स्थितिमा हरेक गेमहरु कमब्याकै गरेर आएको छ इभन रसियासँग कोलम्बियासँग हैन पेनाल्टीमा जिते भए पनि यस्तो राम्रो कमब्याक गरेर आएको टिमहरु थियो नि त त्यो कुराले नि एकदम फियर चाहिँ थियो है फाइनलमा चाहिँ मेबी लकी छ जस्तो छ कमब्याक गर्ला गर्ला feel चाहिँ भइरहेको थियो so Luka Modric is worth getting this award so Eden Hazard and Antoine Griezmann was in the list as well right so Luka Modric is deserving so even Ballon d'Or ko लागि पनि he is deserving he has won the Champions League he has won the player of the year by at a golden ball so he has led his country to the final so there's a big he's capable for Ballon d'Or let's go back to 2010 I know the whole world was expecting Iniesta to win the golden ball but let's say Messi won that award that time हैन Ballon d'Or अब maybe this time पनि त्यस्तै हुन सक्छ कि हैन I don't say यसले जित्छ त्यसले जित्छ but he is the perfect candidate for Ballon d'Or but another discussion अब के क्वेरी पनि छ भन्दाखेरि कन्फ्लिक्ट चाहिँ म भन्छ हैन अब लाइक वर्ल्ड कप दे प्ले जस्ट 7 गेम्स हैन अब 7 गेम खेलेको भरमा पनि कसैलाई एउटा मूल्याङ्कन हैन गर्न पनि त गरिदैन नि त किनकि एज अ होल इयर को प्लेइङ परफर्मेन्स त हेर्छ नि त एटलिस्ट फिफाले सो त्यो कुराले पनि सायद नपाउला कि भन्ने चाहिँ छ इफ ही गेट्स दैट्स अ बेटर थिङ हैन तर the rest is open FIFA right so this again golden gloves are worth Thibaut Courtois for great saves for Belgium and I'm happy for this win I was expecting Pickford Pickford but he got it's okay this is a player of young player Kylian Mbappe of course winner थियो त्यो लिस्टमै थियो उसको परफर्मेन्स चाहिँ अब लाइक कसै उसको नजिक वरिपरि नै थिएन भनौं न यङ प्लेयर no one to compete Kylian Mbappe in this World Cup so त्यसै गरी fair play award चाहिँ स्पेनले पाएको छ हैन so nevertheless but it awards haru pae so this World Cup was full of drama full of excitement everything package complete package yes. So what you want to, as a best thing in a World Cup bhariko best moments ma ke chai samjhna chahanuncha that powered goals against Argentina that was the equalizer goal 2-2 score line हैन
2-1 अब अर्जेन्टिना लाइक अब नाइजेरियालाई हराइसकेको थियो ग्रुप स्टेजमा आइसकेको थियो अब मेसीको टिम द होल वर्ल्ड वाज विथ अर्जेन्टिना होइन लाइक उनले जितोस् भन्ने एउटा थियो होल वर्ल्ड त नभनौँ सम अफ भनौँ होइन अब 2-1 को स्कोर लाइन थियो फिङ्गर क्रस्ड अब कतिले हान्छ फ्रम आउट अफ नो इट सडनली द्याट गोल केम के पवार्ड गोल होइन दामी गोल अब त्यो खुसीको सीमै रहेन भनौँ न यता उफ्रे त्यो चाहिँ आई विल रिमेम्बर फर लङ टाइम द्याट गोल. Alright, so the best thing happened in this World Cup. So it's time to remember everything. It's all over. It's all over. And once again, congratulations to you. So you will be supporting France for a lifetime. Sure, for sure. No matter what. Alright, so Euro Cup glory pani France ko paksha ma hoस्. Thank you. Let's hope that. So congrats to once again. And as हाम्रो कार्यक्रम आउनु भयो, thank you so much for your time. And thank you so much for calling here. And on behalf of every France supporters in Nepal all over the world, I would like to say thank you and congrats all of them. And also I'd like to thanks to my Facebook group Team Cool for giving me this opportunity because उनीहरुको contact through my आइपुग्यो. So साथीहरु सबलाई Team Cool को लागि thank you भन्न चाहन्छु. Name of the game. The name of the game.